नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानक स्वागत करछि मो चैनल स्नेहा संतोष ब्लॉग को आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अछि। चलंतु स्टार्ट करबा आज ब्लॉग चलंतु देखिबा डिम्पल मामा कोन करूछि। देखंते गुड़ाक सब आम बाड़ी रे लगाइला ए वर्ष सब वर्ष लगा हुए ए वर्ष भी लगाइला एगति जमा रसुण होइछि। डिम्पल मामा से रसुण खाउछे एंथा कलाडू मु आपण मानकु देखैबी रसुण खाइ दे no. जो रसुण पड़ुची हाँ हाँ आपण मैंने जब मो चैनल नुआ अच्छा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु और कमेंट दियंतु। माँ बसिकी पियाज को बांधी दौरान बेणी पकई दौरान पियाज ए वर्ष आमर भल पियाज हो देखते जार शिखार इच्छा ट्रेनिंग नेबार इच्छा माँ को पाखक पलि आसନ୍ତୁ माँ ट्रेनिंग देदेवे केमी पियाज बेणी कराए धरी धरिका गोटे गोटे हिंदी अच्छी ना ना तड़को माँ को पियाज बेणी पूरा सरीगला माँ ए पूरा सजाड़ी दौरान पियाज को बेणी पार्टी पूरा लाइन लाइन सजाड़ी दौरान साप परिका लगुच No. এইটা উড়াই দেবা এনে হ্যাঁ এটা উঠে করি রে মানে এটা উড়াই দিলাম पियाज रखी सारापर एपटे आमर काटा रही पोता चली खुंट हेका सब जो मारा है पाल मारा है रखा होता आज बेस्ट किना है आसी आज बेस्ट रखा बोली चली काम सब एपटे टमीर चली नाट देखते गोटे एंडुड़ा को धर बोली टमी पूरा गात कर सारा पूरा
Oh, no, 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 no. Oh. କହିଲେ ଟମି କଣ କରୁଛୁ? କ ଭୋବ ଭୋବ 哎呦我的妈！ Oh, no, 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 no. Oh. ଟମିଟାରେ ମାଡ଼ ବସିଛି। ଇମା ଏଇଟାରେ ଟମି ଏଇଟାରେ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ଏଇଟା ଧ ଆରେ ଟମି ଆ ଏଇଟା ଗଲା ଇମା ନେନି ଇମା କୋଉଠି ନେନି ଏଇଆ ତ ନେନି ଇମା ହାତରେ ନେନି ଇମା ପେଟରେ ନେନି ଏ ପେଟରେ ନେନି ଏ ପେଟରେ ପେଟ ପୁଟା ବାହାର କରିଦିଅ ନେନ ଇମା କଣ ହେଲା କେଞ୍ଚି ହଉଛି ଟମିଟା କଣ ହେଇଛି? ଟମି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। Oh, no, 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 no. Oh. ଝିଅ ଟମି କେମିତି ହେଇଛି? ଟମି କେମିତି ହେଇଛି ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଟମି ଟମି ଝିଅ ଗନ୍ଧିଲା କଣ ନେନେ କରିଦେଲେ? ଏଇଟା ପାପା ନେନି କଲେ କେମିତି କରିଦେଲେ ଲୋ? କେମିତି ନେନି କରିଦେଲେ ଏଠି ନେନି ଏମିତି କଣ କରିଦେଲେ? ନେନି କରିଦେଲେ? ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଇମା ଏଠି ନେନି କରିଦେଲେ। ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଇମା ଏଇଟା ଗେଞ୍ଜି 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 ଟମି ଦେଖିନି ତୋରଣ ଦିଆହବ ପିଆଜ ତୋରଣ ଝିଅ ସେଠି ନା ବୁଢ଼ୀ ହେଉଛୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଣେ ପଳା ଯା ସେଟା ଟଣା ହବ ନାଇଁ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ବାଜିଗଲେ ସେ ସାଇକେଲ ଡିମ୍ପଲ ମାମା ସାଇକେଲ ଚଲାଇ 4ଟା ବେଳେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି ଜିଦି କରିବ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି ସବୁଦିନ 4ଟା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପେଡାଲ ମାରିବ ବୋଲି ହଉଛି ନେଇଯା ହାମ୍ କର ଆଉ ଥରେ ହଁ ହାମ୍ ନିଜେ ହଁ
ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ନିଜେ 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 ହାମ୍ ନା କେରା ହାମ୍ କର हम कर दे ହାମ୍ କରିଦେ ପକେ ଓ ପକେ ହାମ୍ କର ଝିଅ ପକେ ହାମ୍ କର जी टिके केंदे हम करछु देखिया 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 हाँ। देखिया केंदे हम करछु हाम कर दे पके हाम कर दे हम हाँ हाम करो हाँ अब हम चामच रे चमचे हम कर दे चमचे हम हम चमचे हम करो गालू आठुआ हम कर दे पार्टी जेने जाऊनी से किंतु पार्टी रे एते जोरे बुलोसिन सब तो गला कि हाँ हम अब हम एबे रहूची फोन देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।